ब्रह्मदारुं स्मरामि ब्रह्मदारुं स्मरामि ब्रह्मदारुं स्मरामि। 1553 मसीहा दिल्लीर शासक थिले मोगल सम्राट अकबर। तांकर साम्राज्यवाद नीति आगरे गोटिए परे गोटिए राज्य मोगल शासनाधीन हेउथिला। सेतेबेले मोगल और अफगान मानक मध्यरे संघर्ष लागि रहितिला। बंग देशरे गौड़ नवाब सुलेमान कर्राणी अकबरंक बसता स्वीकार करि नथिले। बंग देश दुई भागरे विभक्त होई गला, भूरिश्रेष्ठ और गौड़। भूरी आजि ठारू सी भी चिंतार अच्छा तेणु स्थिर कले आ विलंब करिया उचित नुहे। ए भूरिश्रेष्ठ राजा रुद्र नारायण आपण सहित अच्छी। सुलेमान करणी सहित युद्ध हेले आम मिलित बाहिनीर सेनापति हब कि? ये हूँ कला पहाड़ मो सेनापति। मिलित बाहिनीर सेनापति भाव में मो कला पहाड़ को स्वीकृति। हे महाबाहु आपण कलिंगर सम्राट मु तो आपण राउत। जेतेबेले कौनसी शुभ कार्य हुए राज्य उपर को विपद मारी आसे आपण मते शंखरे पूरे चक्र आड़ुआल रखि थांती। आज सेमिति गोटे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबा पाई जाउची। कलिंग प्रति विपद होउची गौड़ देशर नवाब सुलेमान करणी। ताको युद्ध रे परास्त न करिवा जाए कलिंग विपद मुक्त नुहे। तेणु भूरिश्रेष्ठ राजा रुद्र नारायण सहित मिसी मो गौड़ नवाब विरुद्ध युद्ध करिवार निष्पत्ति नैछि। ए युद्ध यात्रा पूर्व मु आपणकर आशीर्वाद भिक्षा करुची। हे महाबाहु मते मते करुणा करंतु महाबाहु करुणा करंतु।
जय जगन्नाथ नियंतु मणिमा जगन्नाथ महाप्रभु आपण अखंड आशीर्वाद कर महाराज आपण ए युद्ध रे निश्चय विजय हेबे जय जगन्नाथ माटी ऊपर कौन मुगल की अफगान पाद रखा देवी नहीं सैन्य माने आक्रमण पूरे वंग देश में मेरी ही हुकूमत चल रही थी, लेकिन उस मुकुंद देव ने मुझे जंग में शिकस्त दी, मेरे सेनापति को मार डाला। ये अपमान मु केबे भी भूली भी नहीं। रामचंद्र भंज केबे भी नुह मु यार प्रतिशोध ने भी आपण को सहित मु अच्छी आपण जदि कलिंग आक्रमण करती तेबे सामंत राजा मान सहित मु आपण को साहाय्य करी। कुछ नहीं होगा रामचंद्र, कुछ नहीं, क्योंकि उनकी ताकत है
काला पहाड़, और जब तक काला पहाड़ उनके साथ है तब तक भूरी श्रेष्ठ और वो कलिंग सेना को जंग में हराना हमारे लिए नामुमकिन है। आपण केवल से भूरिश्रेष्ठ कथा चिंता करंतु, कारण कलिंग सिंहासन चारिपटे जो षड्यंत्र चली मुकुंद देवर मृत्यु सुनिश्चित। बिजुल की बातें सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है रामचंद्र। कलिंग सिंहासन दखल करिया पाई मते किछि योजना प्रस्तुत करिया को पड़िबो। शाबाश कह पहाड़, शाबाश। तुम वीरत्व मते मुग्ध करिछि कला पहाड़। सेदि भाई ए बंगदेश सत ग्रामर दायित्व मु तुम हाथ में देउछि। कलिंग गजपति ए दान मु सारा जीवन मन रखिबी। युद्ध रे सुलेमान कराणी शोचनीय भाव में परास्त होइछथि, तेणु से आम सहित संधि प्रस्ताव रे स्वाक्षर करिया को बाध्य। कला पहाड़ तुम्हें आम पक्षर संधि प्रस्ताव नहीं सुलेमान पाखक जीव। मोर विश्वास से स्वाक्षर करदेव। जदि स्वाक्षर न करे तार जवाब मोर दरबारी दब। से विश्वास मोर अछि। अब्बाजान आप यहाँ इस वक्त? माशाअल्लाह। बेटा गुलनाज, हम आपके कंधे पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, निभाओगी? जरूर अब्बाजान। बहुत खूब। कलिंग और भूरिश्रेष्ठ मिलित सेना बाहिनी रे गोटे शक्तिशाली सेनापति अच्छी, जाना हूँ कला पहाड़। केवल तारी पाई आज आम युद्ध रे पराजय स्वीकार करिछु। मुझे खबर मिली है वो दोस्ती का पैगाम लेकर हमारे पास आ रहा है। अब आमको आमर सेना बाहिनी को शक्तिशाली करिया पाई राजीव लोचन और कला पहाड़ दरकार। जी अब्बाजान। हमें आपसे यही उम्मीद थी। राजाधिराज गौर प्रताप कलिंग गजपति श्री श्री मुकुंद देव गौर विजय संपन्न करी बारवाटी रे पदार्पण करिसंती। विजय पाई मु आपन को स्वागत करुछि महाराज। ए विजय अमर नुहे महाराणी, महाप्रभु जगन्नाथ विजय। गजपति मुकुंद देवकर, गजपति मुकुंद देवकर, गजपति मुकुंद देवकर। आज आम युद्ध जयलाभ कर फेरीचु। ए उत्सव आम समस्त मिसी पालन करिबा। विजय उत्सव आयोजन कर।
जाई गजरा मनटा हुरिला जरा चांदर चांदुआ तळे राती न करे मोजरा झुमका झुम झुम हुए खन खन चूड़ी बिकाए जहाँ थिला अभिलाषा पूरी गला सब आशा धीमा धीमा मन करे केते नुआ फूल का जाने रंग रंग लागे रंग रंग लागे सब आज रंग रंग लागे सब आज रंग रंग लागे कोठिलो चिकिथिला खुशी रही सुना चली आखि तळे आखि देला सप्तर जुगल बंदी मोर महल चल जाए सरमी गुण गुण गाए एके और तुर छुआ लागे भारी नुआ नुआ मन तळे लुचि बाकु एक घन जागटे रंग रंग लागे रंग रंग लागे सब आज रंग रंग लागे ओ रंग रंग लागे रंग रंग लागे सब आज रंग रंग लागे ओ खुशामदीद गौड़ नवाब सुलेमान कोराणी को मोर नमस्कार। खुशामदीद काला पहाड़। तशरीफ रखिए। धन्यवाद। तुमको एठी देखी मते बहुत खुशी लगुच कला पहाड़। तुम्हारे जैसा योद्धा पूरे वन देश में कोई नहीं है। सिर्फ तुम्हारे लिए मुकुंद देव ने मुझे जंग में शिकस्त दी। मु आपण पाखक संधि प्रस्ताव नहीं आसी नवाब। से विषय आम पर आलोचना करवा। आज आपण आमर मेहमान आपण विश्राम करंतु। ये मेरी प्यारी बेटी गुलनाज। बेटी गुलनाज। जी अब्बाजान। मेहमान का अच्छे से ख्याल रखना। जी। क्या सोच रहे हो? सुंदर। सुंदर? क्या? गुलाब फुलटी।
ଛିଡ଼ା ହେଇ ଗଜପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାର ପରିଣାମ ଜାଣିଥିଲେ ଆଜି ତମର ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇନଥାନ୍ତା। କଳିଙ୍ଗର ଗଜପତିଙ୍କୁ ସିଂହାସନରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ଗଜପତି ହବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲ ନା? କୁହ, ତମ ସହିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ କୋଉ କୋଉ ସାମନ୍ତ ରାଜା ମାନେ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିନି। ଜାଣିନୁ? रघुराम जेना को हत्या करी तमे सिंहासन पाइगल बोली भावनी मुकुंद हरिचंदन जगन्नाथ किसी देखु ना बोली जो दिन मो पुओ रामचंद्र आसिब से दिन तमे सिंहासन छाड़ा को बाध्य हब। रामचंद्र आसिब? रामचंद्र आसबनी से मृत। तमे मिछ कौच मो पुओ बनी न पारे तो पुओ बनी न पारे। तम पुओ मरी जाइछि। किए ताकू मारिछि? मो निज हाथ ताकू हत्या करछि। मूर्ख बंजाओ। बाबा रुहंतु, दयाकरी उठिबाकू चेष्टा करंतुनी। ये कथा न मुझे केमिति आसिली? मो बाबा कहती विषय एमती खराब स्वप्न देखली कहीं? अनेक दिन पर आपणकर चेता फेरिला। ए स्थानर नाम तोटमीगढ़। आम राजकुमारी अचेत अवस्था आपन को एठाकू नहीं आसथिले। राजकुमारी जुआड़े भी जीवा कथा पूजा सरला परे जीवा। राजकुमारी ये देखो तो कि जने पानी रे पड़ी छी। ये तो बंची चंदी। चल को गोड़ को नहीं जीवा। हाँ ठीक कथा। राजकुमारी को जो अतिथि अच्छा चेता फेरी आसी। जगन्नाथ कृपार आपणकर चेता फेरी आसला। आपण अचेत हुई नदी कूल पड़ी थिले। किंतु मो बापा विपद रे पड़छंती। मु पाखक जीवे। गौरी बापा तांका देह संपूर्ण भल हैनी किंतु सेठु जीवा पई कहउचंती। तुमको देखले लागुछि तुमे कोनोसी राज परिवारर पिला। तबे किए बाबू? राजा महेंद्री महामंडलेश्वर जनार्दन विद्याधर को पुओ रामचंद्र। जनार्दन विद्याधर तुमर पुत्र तेजस्वी हब। समग्र राज्यर शासन भार ग्रहण करिब। जगन्नाथ महान कार्य करी राज्यर अक्षय कीर्ति अर्जन करिब। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सबुदिन तार नाम इतिहास लिपिबद्ध होई रहिब। अरे माँ ये आम परम बंधु जनार्दन पुओ। बाबू तुम द्वारा जगन्नाथ एक महान कार्य हम बोली जगन्नाथे तुमको बंचे रखिंट किंतु तुमर ए अवस्था किए कला?
ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ଆଜି ଯାଏ କଳିଙ୍ଗର ଗଜପତି ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ମୋଗଲ କି ଆଫଗାନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସାହସ କରିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ଆକବରଙ୍କର ବିସ୍ତାରବାଦୀ ନୀତି, ଅନ୍ୟ ପଟରେ ବଙ୍ଗଦେଶର ଆଫଗାନୀ ମାନଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ କରିବାର ଲାଳସା ଆଗରେ କଳିଙ୍ଗର ଗଜପତି ମାନଙ୍କୁ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ରହିଛି। ନାଇଁ ମଣିମା, କେବଳ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ କାହିଁକି, ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବି କମ୍ ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ରଘୁଭଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସାରଙ୍ଗଗଡର ରାଜା ମଧ୍ୟ ଗୌଡ଼ ନବାବଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଶେଇଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ଶତ୍ରୁ ଆଉ ମିତ୍ର ଉଭୟଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ ଯିଏ ମିତ୍ରତାର ଛଳନା କରୁଥାଏ ସେ ଦିନେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଶତ୍ରୁ ଦିନେ ନିଜ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଜାଲରେ ନିଜେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହେଉଛି ରାଜନୀତିର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ଆମକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। ମହାରାଣୀ, କଳିଙ୍ଗ ସିଂହାସନରେ ଗଜପତି କିଏ ହେବ ସେ କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। କାରଣ ଗଜପତି ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସେବକ। କଳିଙ୍ଗ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ବିଜୟୀ ହେବି ନା ଶତ୍ରୁମାନେ ବିଜୟୀ ହେବେ ସେ କଥା ସମୟ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିବ। आज चांद बहुत सुंदर लग रहा है ना? तुमଠୁ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ। ମିଛ କହିବାଟା ତୁମର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ। ମିଛ କହୁନି। ଦୂତ ହେଇ ଆସିଥିଲି ଶାନ୍ତିର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଆଖିରେ କି ଯାଦୁ ଅଛି କେଜାଣି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସି ଆଉ ଫେରି ହେଲାନି। ମୁଁ ବି ତମ ସହିତ ଛଳନା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ତାହା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ସତରେ ठहर जा नजर, मैं जी भर के तुझे देख लूं, बीत जाए ना ये पल कहीं, इन पलकों में समेट लूं। थाओ शायर ହେଇଯିବ। ଯଦି ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜ ପାଖରେ କାହିଁ ରଖିଦଉନ? ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପାଖରେ ରଖିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ମୁଁ ନେଇସାରିଛି। ହେଲେ ତୁମ ଅବାଜନଙ୍କ ମତ କଣ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ये सब क्या हो रहा है? तमें अतिथि है आसी निजर सीमा उल्लंघन करिच, मो सहित बेईमानी करिच। ମୁଁ ବେଇମାନ ନୁହେଁ ନବାବ। ମୁଁ ଗୁଲନାସକୁ ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କଳା ପାହାଡ ତମେ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛ, ତମେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ଆଫଗାନ। ମୋ ବେଟିକୁ शादी କରିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ शादी ଅସମ୍ଭବ। ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନବାବ। ତାହେଲେ ତମର ଏ ବେଇମାନିର ଶାସ୍ତି ମୋର ଏ ତଲୱାର ଦବ। नहीं अबाजान, ये आप क्या कर रहे हो? गुलनास, हट जाओ तुम। ଜଣେ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ମୋ ବେଟି ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କରିବ ତାହେଲେ ସେ ମୋ ଶତ୍ରୁ। ଆପଣ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନବାବ। ମୁଁ ଗୁଲନାସକୁ ଭଲ ପାଏ। ଯଦି ସେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବା ପରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ଅସମ୍ଭବ। ତମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କେବେ ବି ମୋ ବେଟି ଗୁଲନାସକୁ
कबूल करिबो नाही ताहेले सोनी रखंतु विवाह करबा पाई मु मोर धर्म छाड़ी पारिबी नाही ताहले तमर मरिबा सुनिश्चित सिपाहियो कोला पहाड़ को नहीं बंदी खाना रे बंदी कर दियो सकाळे मु ताकू मृत्यु दंड देबी ले जाओ से अब्बा जान एक बार मेरी बात जोड़े सेनापति प्रति ए भली व्यवहार करा जायनी नवाब मोर मरिबा खबर मुकुंद देवकी रुद्र नारायण को पाखरे पहुंचीबा मात्रे माने निश्चय आक्रमण करिबे अब्बा जान एक बार मेरी बात तो सुनिए राजीव लोचन तुम्हारी मरने की खबर किसी के कान तक नहीं पहुंचेगी पते बंदी करी तमे ठीक करना सुलेमान करने यार परिणाम बड़ी करबा जदि अब्बाजान तुमको मारी दियंते ताहले कौन करिबे मो प्रति अन्याय होची तमे जदि सत्ୟରେ मते भलो पाओ ताहले प्रस्ताव रे राजी काहे होनो आम भलो पाइबा कोन मिछ थिला ना उल्लास मु तुमको सतरे भलो पाई ताहले शादी करबा भी मना काहे कलो मु मो धर्म छाड़ी पारिबिनी शादी करला पर तुम धर्म बदली देबो तमे राजी हे जा राजीव लोचन नोला बचन तुमको मारी देबे तब बिना बलची मारी बेनी को तमे मते शादी करिबो तो मु तुमको बहुत भल पाए यदि तमे धर्म परिवर्तन न करो ताले बचन तुमको मारी देबे मु बच रहिला बकड़ मुझे प्रस्ताव रे राजी प्रणाम महाशय मु आपन पे किछ खबर नहीं आछि मो बापा को देव केमती अछि मुकुंद देव आपन को बापा को बंदीशाला हत्या करछन्ती मो बापा को जे हत्या करिछि मु ताको छाड़ीबिनी ध्वंस कर देबी ताको ध्वंस छाड़ मते झड़ कोटिया पे चेष्टा करनी नाले समस्ते छाटकार हो जीव मते जीवन दियो छाड़ कुआड़े जीव मुकुंद देव मो बापा को हत्या करिछि मु तार प्रतिशोध नेबी तमे गोटे सामान्य तरबारी रे पहाड़ को भांगिबा को चेष्टा करूछ भूल करूछ तमे मुकुंद देवଙ୍କ विशाल सैन्य बाहिनी आगरे तमे एकुटिया कोन करि परिबो जानि देबी मु ध्वंस कर देबी बारवाटी दुर्ग को छाड़ावते किछि करि परिबो बरं निज जीवन को विपन्न करिबो मो जीवन प्रति मोर भय नाही मु मो पितृ हत्यार प्रतिशोध अवश्य नेबी जीव जाओ छाड़ी दियो तांको किंतु गोटे कथा मन रख मुकुंद देवଙ୍କ सैन्य बाहिनी तुमको छाड़बेनी जदि मरिबा को चाहुछ ताहले जाओ ताहले मु कोन करबी मो बापा को मरिबा खबर सुनला परे भी मु चुपचाप रहिबी दुखरे भांगी न पड़िबा आ सुखरे आत्महरा न हबा स्थित प्रज्ञार लक्षण मुकुंद देवଙ୍କ सह लड़िबा पई सैन्य बाहिनी दरकार
समय लगिबो से समय जे तुमको अपेक्षा करने को पड़िबो। केते समय मु अपेक्षा करबी? मो बापा को मृत्यु को मु सही परिबिनी आ तम मृत्यु को भी मु सही परिबिनी।
सौभाग्यवती भव दीर्घायु रामचंद्र देव आज तुम्हें मोर जामाता नुहे पुत्र तमर क्षमता को फेरिया मु यथासाध्य चेष्टा करी आज ये समस्त सम्मुख में वाक्य रखुची तुम्हें ही हम कलिंगर गजपति आज ये गड़रक्षी माने अच्छा एमाने तुमको साहाय्य करेंगे तोटमीगढ़ बाघुपत्र घोरड़ियागढ़ झाड़ू पर मणिपड़ा गढ़र सरणी पात्र कौन कहते आज्ञा महाराज निकाह की रस्म पूरी की जाए। मल्लिका गुलनाज के साथ आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक आओ। आज मु तुम समस्त सामने गोटे गुरुत्वपूर्ण घोषणा करुछि। राजीव लोचन जहाँ तुम्हें माने कला पहाड़ बोली जानिछ से आज निजर नाम आउ धर्म परिवर्तन करी मो बेटी गुलनाज को विवाह करिसंती। सेइतपई आज नुआ नाम होउछि मोहम्मद फार्मुली। मु तांकु गौड़ देशर सेनापति भाव नियुक्ति दौछि। ए संवाद तमे माने समग्र कलिंग और बंग देश में प्रचार कर दियो। से माने जानंतु कि मो सेनापति ताज खान मृत्यु परे मो कला पहाड़ को निजर सेनापति करिछि। ये विवाह ना षड्यंत्र मत लगुच षड्यंत्र जाल कौन कहूच तुम्हें रामचंद्र भंज? मु ठीक कहूँ महाराज से बे सुलेमान रो सेनापति आउ भविष्य सुलेमान इशारा रे कला पहाड़ बारवाटी दुर्ग विरुद्ध रे अस्त्र भाव व्यवहार हेबो। सुलेमान आम शक्ति को भांगिया षड्यंत्र करिसेंती आ कला पहाड़ से आम सहित विश्वासघातकता करिछि। जेतेबेले निज लोक मानक ऊपर विश्वास टूटी जाए सेतेबेले अन्य माने विश्वासघातकता करती। मु पचारुछि कला पहाड़ को मिलित सेनाबाहिनी सेनापति करिवार कौन आवश्यकता थिला? सेतेबेले कौन योग्य योद्धा आम कलिंग भूखंड रे नथिले? रामचंद्र भंज ए प्रश्न पचारिबार अधिकार तुमर नहीं? अछि महाराज, प्रश्न पचारिबार अधिकार मोर अछि। आपण दुहे ओडिया माटीर संतान नुहति, तेणु कलिंग प्रति आपणकर भल पाइबा आसिब केमिति? निजको कलिंगर गजपति कहले भी आपण अन्य राज्यर लोक मानक ऊपर निर्भरशील। तेणु कलिंगर योद्धा माने कौनसी परिस्थिति रे आपण साहाय्य करिबेनि महाराज। चुप कर रामचंद्र भंज। किछि लाभ हबनी मणिमा, मते चुप कले किछि लाभ हबनी। जेउ कला पहाड़ को आपण सृष्टि करिसंती सेई कला पहाड़ आगामी दिन रे कलिंग पाई केते बड़ विपद होई आसीबो से कथा देखिया पाई आपण अपेक्षा करंतु मणिमा, अपेक्षा करंतु।
एठू बाहर मोर अपराध कौन तुम्हें मैंने समस्ते कौन पाई मो घर मते बाहर कर दौच अपराध कौन बोली पचारुचु पुओ ब्राह्मण घर जन्म ही जाति हारिला अफगानी झील को बाहला समस्त ताकू छी चाकर करी कहउछंती हेलो हे तू ता माना नहीं मु तो ताकू एंती करबा को कहि नथिली अरे तू कोन कहता एते बेले तो पुओ सेनापति है ना आम मन से छाती गर्वर फुली उठीतिला हेले एमिति गोटे पिला तू जन्म कलु जे से अजाति रे पसिला से हेरा खाइला हेरा नहीं तू ए गारू बाहर जा मते बाहर कर देले मु रहिबे कोनी पुओ पाखु जाउनो राज महल रहइबो मु सेठी जिबिनी ताहले गछ कूले जाई मर मते दया करो तू जदि भलरे रहिबो ताले हमें समस्त तो घरे निया लगै देबो ए ताकू नहीं गां बाहर छाड़ी दे क्या तो हां ठीक कौन है एते उदास कहीं बंगदेश रे समस्ते मते घृणा करुचंती खबर पाइली मो मां विपद रे अछंती मु तांको देखिबा को छिबी मु भी तुम सहित छिबी नहीं गुल्लास तुमको देखिले लोक माने उत्त्यक्त होई पारंती राजा रुद्र नारायण मध्य मते शत्रु बोली भावुचंती तुमको नेली विपद सृष्टि होई पारे ए सब मो पाई हला जदि तुमको निकाह करी न थांती तुम एमती कष्ट कभी पाई न थांता तुम पाई नुहे गुल्लास मु तुमको भल पाउथली आ विवाह भी कली किंतु ता सहित कलिंग और भूरी श्रेष्ठर सेनापति हिसाब रे मु मोर कर्तव्य करी नहीं मु मोर धर्म प्रति विश्वासघातकता करिछि थरे धर्म त्याग कला परे हिंदू समाज रे मोर स्थान नहीं ताहले कौन करिबो बोली भाबुछ प्रथमे गाँव को जाई मां को भेटिबी हाँ से जहा कहिबे मते तांको निर्देश पालन करबा को पड़िबो किंतु मु जानेनी मो मां को अवस्था रे अछंती तुमको एते कष्ट सहबा को पड़िला मते क्षमा कर दियो मां मु जति जारी थाते तू एमितिया काम करिवो बोली ताले मु तते जन्म दबा आगुरु मारी देई था सब भूल मोर हेले पत्नी तुम्हें कोड़े जाओनी चलो चलो मो सहित चलो कौन है अरे मु जाई के से नवाब कोठी रे रहबी मु जाति हरेबी अपेक्षा विष खाई मरी जा बोल नहीं मां मु तुमको बाहर रखी भलरे रखी
ମୁଁ କୋଉଠି ରହିବିନି, ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଚାଲିଯିବି। ତତେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ମୁଁ ଯୋଉ ପାପ କରିଛି ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ମୁଁ କଥା କହୁଛି ମା, ମୁଁ ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରି ଆସିବି, ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୋର ସେ ସେନାପତି ପଦ ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଲେ ତତେ ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଫେରେଇବ କିଏ? ଗୋଟିଏ ବାଟ ଅଛି, ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯା। ସେଠି ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ତୁ ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବୁ। ଏମିତି କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପ ବଦଳି ଯାଉଛି, ସେ ରତ୍ନସିଂହାସନର ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗୌରୀ, ପୁଣି କଣ କିଛି ବିପଦ କଳିଙ୍ଗ ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି? ସ୍ୱପ୍ନରେ କଣ ଦେଖିଲ ବୋଲି ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହବାକୁ ପଡିଛି। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ବିପଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସୁଛି। ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ମୋର ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ କି ସୈନ୍ୟବଳ ନାହାନ୍ତି। ସାରା ଜଗତକୁ ଯିଏ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ବିପଦ ଆସିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ଏବେ ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଶୋଇପଡ଼। ତମେ ସେଇ କଳାଚାର ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ ଆଫଗାନ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରି ତମେ ତମର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛ, ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ହଁ ପଣ୍ଡିତେ, ଆପଣ ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁତପ୍ତ। ମୁଁ ପୁଣି ମୋର ଧର୍ମ ଭିତରକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ମୋହମ୍ମଦ ପାପଳି ନୁହେଁ, ରାଜୀବ ଲୋଚନ ରାୟ। ତମେ ଗଜପତିଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛ, ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଛ, ହେଡେ ଖାଇଛ, ନିଜ କାୟକୁ ଅପବିତ୍ର କରିଛ, ତାପରେ କହୁଛ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଥରେ ଶରୀର ଅଶୁଦ୍ଧି ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଶୁଦ୍ଧି ହବ କେମିତି? ଆପଣ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ, ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ କିଛି ବି ରାସ୍ତା କାଢି ପାରିବେ। ପୁରା ଗାଲୁଆଟା ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କଣ ଆମେ ଲେଖିଛୁ? ସବୁ ଭଗବାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଆମେ କେମିତି ବଦଳାଇ ପାରିବୁ? ନାହିଁ ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ମତେ ମୋ ଧର୍ମକୁ ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ତୁ ଛୁଇଁଲେ ଆମ ପଇତା ମାରା ହବ। ମେଛ ପତିତ ତା ସହିତ ଅଯଥା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସମୟ କାହିଁ ନଷ୍ଟ କରିବା? ଠିକ କଥା। ଚାଲ ଏଠୁ, ଚାଲ। ହଁ ଚାଲ ଏଠୁ, ଚାଲ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଧର୍ମର କଠୋରତା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ଗର୍ବ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଏଠୁ ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନିଜ ଭାଷାକୁ ସଂଯତ କର। ବୁଝିଲୁ ମଣି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଟା ଗୋଟେ ଗାଈ ଗୋଠ ନୁହେଁ ଯେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଗୋଠରୁ ଚାଲିଯିବ, ପୁଣି ବୁଲି ବୁଲି ଗୋଠରେ ଆସି ମିଶିଯିବ। ବୈଦିକ ସନାତନ ଧର୍ମ ଇଏ, ୟାକୁ ଅପବିତ୍ର କରିବାର ସାହସ କାହାର ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଅପବିତ୍ର କରିଦେବି। କହିଲା କଣ ନା ଇଏ ଅପବିତ୍ର କରିଦବ? ଆରେ ତୁ ନା ତ 14 ପୁରୁଷ। ବନ୍ଦ କର।
प्रतिज्ञा କରିଥିଲେ ଆଉ ତରବାରୀ ଧରିବି ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ମତେ ପୁଣି ତରବାରୀ ଧରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ହେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, ତୁମର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେବେ। ତୁମ ଧର୍ମର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ। ଗୋଟିଏ ବି ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ। କଳିଙ୍ଗକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ହେଉଛି ମୋର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତୁମକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏକ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପଠାଇବା। ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେବି ମୁଁ ନିଜେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ ମୋ ପୁଅ ବାଇଜିତ୍, ଆଉ ତାର ସେନାପତି ହବ ତୁମେ। ଦୁଇ ଦିଗରୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଆମର ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାଅ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କର। ଯାଅ। ନାଇଁ କଳାଚାନ୍ଦ, ତମେ ଭୁଲ କରୁଛ କଳାଚାନ୍ଦ। କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ସମଗ୍ର କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୋ ଆଗରୁ ଚାଲିଯାଅ ଗୁଲନାଥ। ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ କେହି ମତେ ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେବି। ମୋ କଥା ଶୁଣ କଳାଚାନ୍ଦ, ଏମିତି ଭୁଲ କରନି, ଭୁଲ କରନି କଳାଚାନ୍ଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯୋଉ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ କେବେ ପରାସ୍ତ କରି ନପାରେ, ଆଜି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହିନ୍ଦୁ ଆଫଗାନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଘାଟରେ ଆମେ ଯୋଉ ବୀରତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇ ଆଫଗାନ ସେନାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲୁ, ଏଥର ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହବ। କାରଣ କଳିଙ୍ଗକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ଅର୍ଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୌରବକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବା ସହିତ ସମାନ। ଆମ ସହିତ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପରୀକ୍ଷା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜୁଆରେ ରାଣୀମା। ଗୌଡ଼ ନବାବ ସୁଲେମାନ କରାଣୀ ଆଉ ତାର ସେନାପତି କଳା ପାହାଡ଼ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମର କରଦ ରାଜାମାନେ ଆମ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଜପତି ଗୋହିରା ଟିକିରି ଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବେ।
ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ କଣ ହେବ ସେ କଥା ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିଛନ୍ତି। କଳା ପାହାଡ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସେବକ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ରାଣୀମା। ତୁମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଚିଲିକା ଭିତରକୁ ନେଇଯାଅ। ଜୁହାର ରାଣୀମା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଏକା କରିଦେଲେ। କଣ ହେଇଛି ମହାରାଜ? ଆମ ସାମନ୍ତ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଶିଖିମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଲେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଏ ସମୟରେ ନୀରବ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସମ୍ରାଟ ଆକବର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚିତ୍ତୋର ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସୈନ୍ୟ ହାତରେ ପତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆମକୁ ଏକା ଲଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମହାରାଜ, এই যুদ্ধ আমি নিশ্চয় জিতিবা। ଆପଣ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଦୁଇଟି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ କଳା ପାହାଡ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଅନ୍ୟଟି ସୁଲେମାନ ନେତୃତ୍ୱରେ। ତମେ ଶୀଘ୍ର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗକୁ ଚାଲିଯାଅ। ସୁଲେମାନ ହୁଏତ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ମୁଁ ଏଇଠି ରହି କଳା ପାହାଡର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବି। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏବେ କଳିଙ୍ଗକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର। କଳିଙ୍ଗକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ତମେ? ତେଲେଙ୍ଗା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମୋର ମୋର କର୍ଣ୍ଣ ରାଜା
अफगान मानव सहित हाथ मिली तमे तमे कड़ा पहाड़ को निमंत्रण करिछ कलिंग को आक्रमण करिया पाई विश्वासघातक विश्वासघातक तमे मुकुंद देव गजपति रघुराम चेला को हत्या करी तमे तमे कलिंग सिंहासन अख्तियार करिछ विश्वासघातक मानक हाथरे कलिंगर भाग्यर भी अस्तमित गला जय 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 जगन्नाथ আজি ठारू मु कलिंगर गजपति गजपति रामचंद्र भंज युद्धरे मुकुंद देवंकर मृत्यु घटी आमर शर्त अनुसार मु हेबी कलिंगर गजपति आपण युद्ध न करी सेनाबाहिनी सहित बंगदेश फेरी जाते कलिंग सिंहासन रे सुलेमान कराणी बसिबे तबे नु जे निजर राजा सहित विश्वासघातकता करे से अन्य कहार विश्वासर योग्य होई न पारे कलिंग सिंहासन रे कौनसी षड्यंत्रकारी स्थान नाही আজি ठारू कलिंग रे अफगान शासन आरंभ होला जगन्नाथ निज राज्य को निजे रक्षा कर पारलनी तुम्हें परे कलिंगर राजा गजपति तुम राउत राजा हुई निज राज्य को अफगान मानक हाथ में ठेकी देल कहीं एमती कल प्रभु कहीं एमती कल उत्तर दियो प्रभु कहीं एमती कल
আজি ଠାରୁ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ଅଫଗାନ ମାନେ ଶାସନ କରିବେ। ଓ ତୁମେ ତାହେଲେ ସେଇ କଳା ପାହାଡ଼। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ? ମୁଁ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ବିଧବା ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ପାଟ ମହାଦେଇ। ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୱେଷୀ ନର ରାକ୍ଷସର ପ୍ରଣାମ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଦାୟୀ। ସାମାନ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେବାକୁ ଆସିଛ? ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛ? ଯଦି ସେ ମୋର ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଆଉ କାହାର ବି ହେବେ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ତମେ ଅନୁଭବ କରିନ କଳା ପାହାଡ଼। ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବ ତାପରେ ତୁମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ମଞ୍ଜୁର ହେ, ମୁझे ମଞ୍ଜୁର ହେ। ଏବେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଅଫଗାନ ମାନେ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଯାହା କିଛି ଧନରତ୍ନ ଅଛି ମତେ ଦେଇଦବ ନା ମୋର ସୈନ୍ୟ ମାନେ ପଶି ଲୁଣ୍ଠନ କରିବେ। କଳା ପାହାଡ଼ ବସ୍। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦୁର୍ଗରେ ମୁଁ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମହାରାଣୀ। ମୋ ଆଗରେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ଅପରାଧ। ଏବେ ତୁମେ ମାନେ ଏ ଦୁର୍ଗ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଅ। ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆମର ଆକ୍ରମଣର ଖବର ପାଇ ସେବାୟତ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ତମେ ଯୋଉଠି ବି ଥାଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ହାତରୁ ତୁମର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସାରା ଜଗତରେ ରଖିବି ନାହିଁ, ରଖିବି ନାହିଁ। ହଜୁର, କଳା ପାହାଡ଼ କଳିଙ୍ଗ ସିଂହାସନ ଦଖଲ କରିଛି। ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ସିଂହାସନ ଆଫଗାନ ମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଯିବ ମୁଁ ଏଇ କଥା ସହିପାରିବିନି। ଆଫଗାନ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୈନ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେତେବେଳକୁ ଅନେକ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିବ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଗଡଜାତ ରାଜା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୈନ୍ୟ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଇଥିବା ପାଇକ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ତାପରେ ଆମ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଗୁପ୍ତଚର ହଜୁର, କଳା ପାହାଡ଼ ଏବେ କୋଉଠି? ସିଏ ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଶିଛି। ଆଗରୁ ସେବାୟତ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, କଳିଙ୍ଗର ଆଶା ଭରସା ତୁମେ।
तुमर जदि किछि हेई जाए कलिंगर मेरुदंड भांगीजिव। कड़ा पहाड़र आक्रमण कलिंग को रक्षा कर जगन्नाथ। तुम्हें निजको निजे रक्षा कर प्रभु, तुम्हें निजको निजे रक्षा कर। श्रीमंदिर रे थिला बेले एते बेलकू सह धूप तरताड़ी ए अरमा जंगल भितरे तमे केते काल रहिबो ता जणा नाही। आजी आजी तम पाई भोग करबा पाई ए अन्न गंडाक छड़ा आउ किछि नाही। आगको सेतक मिलिबो कि नाही जणा नाही। तुम्हें थाउ थाउ कड़ा पहाड़ सबू मंदिर भांगी देला, गजपति को भी मारी सारे। आम कलिंगर भाग्य कौन ये लेखा थिला प्रभु। हौ एबे धूप सहित आरती करदवा। महाप्रभु विश्राम नियंतु। जगन्नाथ कोठी रहिछि तमे जानिच दान पात्र। जानिछि बोली तो आसीछि। हेले सेनापति आज्ञा मु जदि जगन्नाथ पाखक आपण को नहीं जीवी मोर लाभ कौन? जदि तमे मते जगन्नाथ पाखरे पहुंची दियो ताहेले मु तुमको पुरस्कार देवी। एबे तमे कोक्कलगढ़र नायक अछ। ता सहित मु तुमको 24 गोद राहांग अंचलर जमीदारी देवी। तुमको पहांत सिंह उपाधि रे भूषित करिबी। जातस्य हि ध्रुवं मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शुचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्यैव तत्र क परिदेवना। सर्वशक्तिमान जगन्नाथ ताहेले निजको रक्षा करिबाको चेष्टा कर। नहीं
ମେରୁଦଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ମୁଁ ଏମିତି ହବାକୁ ଦେବିନି। ମୁକୁନ୍ଦେବ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲାନି। ପୋଡ଼ିଦେବି, ଜାଣିଦେବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ପୋଡ଼ିଦେବି। ତମେ ଭୁଲ କରୁଛ କଳାଚାନ୍ଦ। ଜାଣିଦେବି। ଏମିତି ଭୁଲ କରନି। ମୋ କଥା ଶୁଣ ମାନ। ପୋଡ଼ିଦେବି। ନାଇଁ କଳାଚାନ୍ଦ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ତାରା କାନ୍ତି ତାର ସ୍ତବକ ସିଏ ଆଜି ଜଳି ଜଳି କୁବେରେ ଖଣ୍ଡେ ପାବକ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ଯିଏ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଆଜି ଛାଡୁଛି ଦେହ ଏବେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗର ଶାସକ ସୁଲେମାନର ପୁଅ ବାଇଜିଦ୍ ଆଉ ପୁରୀର ଶାସକ କତୁଲ ଖାଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ନ କଲେ କଳିଙ୍ଗର ସ୍ୱାଧୀନତା ଫେରିବା ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜା ବଳରାମ ଇଏ ଆଫଗାନୀ ସେନାର ସେନାପତି ମଲକାଫର। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ରହିଗଲା। ଆପଣ କଳିଙ୍ଗର ଭାବି ଗଜପତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସୈନ୍ୟବଳ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଫଗାନମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବି କେମିତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଗଜପତି ଶାସନ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୋ କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ।
उमरावଙ୍କ घर ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସେପଟେ। जय श्री जगन्नाथ। गोसाई गोसाई तम ना उमराव? हाँ गोसाई मो पाखे किसी काम थिला कि? हाँ तमे गंगा नदी माछ मार? हाँ मु खबर पाइली तमे किछि दिन हब 4टी दरपोड़ा काठ आनिक घरे रखिछ। कोठे रखिछ? गोसाई एठी रखिछि। समय पाउनी बोले काठ चिरी पाउनी, समय पाइले काठ चिरी जाल करदेबी। हाँ जाऊ जाऊची। गोसाई तुम एठी थाओ, मते किए जणे डाकुची ता सहित कथा हेकी आछी। हाँ सुभद्रा बड़ ठाकुर ये तो मो प्रभु मो जगन्नाथ शास्त्र शुणी तुमको अग्नि जल वायु कहीं भी छुई पारे प्रभु प्रभु ये कौन ही गला प्रभु कोते उपाय दियो प्रभु, कोते उपाय दियो प्रभु। केमिति नहीं कि जीवी प्रभु, केमिति नहीं कि जीवी। गोसाई कहा सागर कथा होतुल? कहा संगे कथा हेबी? वैष्णव बाबाजी लोक 8 मास हेलाणी बाट भूली ए बंग देश रे बुलुची, रहिबा कि खाइबार किछि ठीक ठिकाना नहीं। तमे जदि मते दिने कि 2 दिन पई आश्रय दियंत ताहले हक्काटी कमेंटी मो निज राज्य को फेरी जाती। बाबाजी वैष्णव लोक रहिबा पई कहउचंती जेते बेले मो कोन मना करि परिबी? आज्ञा आसंतु आसंतु आसंतु। प्रभु ओ जगन्नाथ। ओम प्रजापते स्वाहा। इदं प्रजापते माधव माधव वाचिं माधव माधव हरि स्मरन्ति साधव नित्य सकल कार्येषु माधव। हरि ओम। ओम भूर्भुवस्व तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एठारे शुभ दियन्तु। ओम शुभम भवन्तु शुभम भवन्तु शुभम भवन्तु सर्व कार्य शुभम भवन्तु। आज खोर्धागढ़ शुभ दिगला। आज खोर्धागढ़ एक स्वतंत्र राज्यर मान्यता पाइला। आपण बे खोर्धार नूतन गजपति। जय गजपति रामचंद्र देवंकर जय। रुहंतु जे पर्यंत खोर्धा राजा श्री जगन्नाथंकर सेवा न करचंदी से पर्यंत से गजपति हेई परिबे नाही। कारण गजपति होउचंदी श्री जगन्नाथंकर प्रथम सेवक। किंतु पुरी तो एबे अफगान शासक कतुल खान को अधीन रे रहिछि। श्रीमंदिर उपरे खोर्धा राजा अधिकार साब्यस्त करिवे किपरि? तुम ठीक कहिछ महारानी। जो पर्यंत श्रीमंदिर उपरे मु मोर अधिकार साब्यस्त न करिछि से पर्यंत मु गजपति नुहे। तेणु पुरी को अफगान मानक कबलरू मुक्त करने पाई कतुल खां विरुद्ध में आमको युद्ध करने को पड़ो। यह मोर
निर्देश ये वाला था। तमें हो केही नुह तमें ही मोर जगन्नाथ प्रभु तमें मोर प्रभु जगन्नाथ हेले तुमको एठू नेबी केमिति मु तो असहाय प्रभु मते मते बुद्धि दियो बाट देखाओ मु तुमको एठू केमिति नहीं जीवी प्रभु एठू केमिति नहीं जीवी प्रभु केमिति पाइछि प्रभु को पाइछि एते दिनर परिश्रम सार्थक होइछि सारा जगत ब्रह्म को देखिनी मु केमती देखिबी स्पर्श केमती करिबी साथे माया बंधन जे ब्रह्म के बेतारे देखिनी तिनी भुवन मिलिगला भगतु आज से ब्रह्म सन्तान झरी लागी मेघमाला भगती रस मिटी गला लागे सते चातक शोष रंगुणा हातरे आजी कुबेर धन गाउची आकाश माटी गाए पवन भक्त भगवान मिलन रहे महामंत्र गोसे एते राति रे तमे एठी कौन करछ गोसे सत कुह कौन चलछि एठी मु तुमको मिछ कहबिनी तमे मते आश्रय देछ तमे जाहाकू ए सगड़े रे रखिछ से होचंती प्रभु जगन्नाथ कसे तमे मिछ कहूच जगन्नाथ तो गोटे विग्रह नाई हमरा जगन्नाथ चारि विग्रह जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा और सुदर्शन हे भगवान महाप्रभु मो अगणार पड़ी हम पूजा करिया बदल जाड़ करिया कथा भावुली मु केड़े महापापी अजाणत करिथिबा कार्य पापरे गणा हुएनी ता छड़ा पोड़ी जाइथिबा किंबा भग्न मूर्ति पूजा हुंती शास्त्र रे अछि दारू विग्रह को पाताली करा जाए चलो हमें 3 जन मिसी ए दारू विग्रह को पाताली करिबा पाताली पाताली
प्रभु गोसाई आमे तो महाप्रभु को पाताड़ी करदेले बड़ देवल जगन्नाथ आसवे कोठू आसवे निश्चय आसवे मुखाली ए दारू विग्रहर गोटे अंश नहीं जाऊची जदि कौन सी दिन कौ गजपति महाराजा शुभ दृष्टि पड़े ताले प्रभु जगन्नाथ पुणी थे बड़ देवल विराजमान हेबे। गोसाई तमे तमे सत कहूच मु जानी से दिन केबे आसीबो जदि आसे ए जीवन जदि थेब मु कथा दूची तुमको निश्चय प्रभु जगन्नाथंकर दर्शन करैबी। प्रभु आसुची मत मारतुनि मु आपण पाखे आत्मसमर्पण करुच्ची। अकबर सेनापति तोडर मल्ल भारबाटी दुर्ग अधिकार करिसेंती। कलिंगर अफगानी शासन लोप पाई मोगल माने हमको कलिंगर रहिबाकु देबेनी। आपण हमको आश्रय दिंतु। ठीक अच्छे मु तुमको क्षमा कर दूची। तुम्हें एबे पूरी छाड़ी चली जाओ। पूरी आज ठारू मो अधिकार रे रहिबो। एहा मोर निर्देश। मु आपण को निर्देश पालन करिबी महाराज। आपण किए गोसाई? मु जने बाटोई। आपण को घरे जदि मते टिके आश्रय मिल जाता। आपण मो घरे आश्रय नेबे? एटा तो मो पाई बड़ भाग्यर कथा। मां मुंदे पानी मिलिबो? हाँ आड़ुची। नियतु मां ये धूप दीप टिके मिलिबो? आड़ुची। गोसाई हाँ नियतु मां गोसाई आपण कौन सबुदिन एई मृदंग को पूजा करती? मो गुरु दीक्षा देला बेले मते मृदंग देइथिले। से कहिथिले ब्रह्म ही सत्य जगत मिथ्या। तेणु ये मृदंग भितर ब्रह्म अच्छी बोली भावी मु सबुदिन ए मृदंग को पूजा करे। अद्भुत पूजा आपण गोसाई।
ଆପଣ ରାତିରେ କଣ ଖାଇବେ? ନାଇଁ ମା, ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। କି କଥା ଗୋସେଇ, ମୋ ଘରକୁ ଆସିକିରି ଖାଲି ପେଟରେ ଶୋଇବେ ନା? ଘରେ ଯାହା ହେଇଛି ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଖାଇଦେବେ। ପ୍ରଭୁ, ଏ ସବୁ ତମରି ଲୀଳା। ଗୋସେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଟିକେ ମା। ଦିଅ ମା। ଏ କଣ ଗୋସେଇ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ନ କରି ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେନି। ଏ ଭାତ, ଡାଲି, ଏ ଟିକକ ଶାଗ ଭଜା, ୟାକୁ କଣ ତମ ଠାକୁର ଖାଇବେ? ଭାବର ଠାକୁର ସିଏ। ସ୍ନେହରେ ଖୁଦ ଭଜା ବି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ। ଗୋସେଇ, ଇଏ ତ ମହାପ୍ରସାଦର ବାସନା। ମୋ ଘରେ ଏ ବାସ୍ନା କୁଆଡୁ ଆସିଲା? ଏ ବାସ୍ନା ତ କେବଳ ବଡ ଦେଉଳରେ ମିଳେ। କହିଥିଲି ନା, ଭାବର ଠାକୁର ସିଏ। ସ୍ନେହରେ ଯାହା ବି ଦେଲେ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ମହାପ୍ରସାଦ ହିଁ। गजपति महाराजंकर, गजपति महाराजंकर, गजपति महाराजंकर, गजपति महाराजंकर, वीर श्री गजपति गौडेश्वर नवकोटि कर्णाटक कलेवर्गेश्वर वीराधि वीरवर संग्राम सहस्र बाहु श्री रामचंद्र देव स्वागतम। मु आपण मानकर अभिवादन ग्रहण करुछि। मु स्वतंत्र खोर्धा राज्य गठन कला परे श्रीक्षेत्र मोर अधिकारभुक्त है। तेणु श्रीमंदिर समस्त नीति आरंभ करने मोर प्रथम कार्य। से वर्धन महापात्र को मु राजगुरु भाव में नियुक्ति करुछि। राजगुरु को आम स्वागत करुछु। किंतु महाराज विगत 8 वर्ष है श्रीमंदिर को कौन सी भक्त आसुना। राजगुरु, जो राज्य जगन्नाथ नहांती मंदिर शून्य सेठी
ମୁଁ କି ଗଜପତି? ମହାରାଜ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବି? ରାଜଗୁରୁ ମହାଶୟ, ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କେହି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ତେବେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ଆମ ପୁରାଣ କି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ଅଛି ମହାରାଜ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ନବକଳେବରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଛି। ଛାମୁ ପୁରାତନ ବିଗ୍ରହ ଭିତରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଆଣି ନୂତନ ବିଗ୍ରହରେ ସଂସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ସେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ମିଳିବେ କେମିତି? କଳାପାହାଡ଼ ତ ପୁରାତନ ବିଗ୍ରହ ସହ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇଛି। ତାହେଲେ କଣ ନବକଳେବର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? ହଁ, ହେଇପାରିବ। ତାର ସମାଧାନ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଶରଣ ନିଅନ୍ତୁ, ସେ ଉପାୟ ବତେଇ ଦେବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକା ପଡ଼ିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କଣ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି? ମନ୍ଦିର ବା ପୂଜା ହେଇନି। ଧୂପ ଧୂପ ଭଲ ସିନରେ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଫୋନ କରୁଥିଲା? ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗରେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛି। ତୁମେ ନବକଳେବରର ଆୟୋଜନ କରି 84 ଜବର ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କର। ନୂତନ ବିଗ୍ରହରେ ବ୍ରହ୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରି ମୋତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ହେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ପରି ଅକିଞ୍ଚନ ପ୍ରତି ଦୟାକରି ମତେ ଧନ୍ୟ କରିଛ ମହାପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ କରିଛ। ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବି, ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବି ପ୍ରଭୁ, ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବୀର ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦରବାରକୁ ବିଜେ। ଛାମୁଛାଡ଼, ଛାମୁଛାଡ଼, ଛାମୁଛାଡ଼। ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଭାସଦ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ
ଜଗତରେ ପ୍ରଥମ ନବକଳେବର କରିଥିବାରୁ ସାମନ୍ତ ଓ ଭଟ୍ଟମିଶ୍ର ମାନେ ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଅଭିନବ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଷୋଡ଼ ଶାସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ। ସାଧୁ ସାଧୁ।